Sana sinati nga pag-uyog sa yuta sa Mindanao sa bulan sa Oktubre. Daghan ng katawhan nga naapektuhan sa linog. Usa sa labing naapektuhan niini ang Manay, Davao Oriental. Diin ang epicenter sa 7.6 magnitude nga linog ni adtong Oktubre 10, 2025. Ani pa sa mga residente sa maong probinsya nga mao ang pinakakusog nga pag-uyog sa yuta nga ilahang nasinati. Tungod sa danyos nga natala, daghang mga katawan ang nanginahanglan og tabang, labi na sa pagkaon, gamit alang mamentenar ang kalimpyo sa lawas ug puloy-anan. Sa mando ni City Mayor Jose Lampagos, ang syudad sa Panabo mihatod og tabang alang sa katawan sa Manay, Davao Oriental. Kinialang madugangan ang mga nagunang panginahanglan sa katawan sa mga naapektuhan. Sayo sa kabuntagon, dala sa duha ka 10-wheeler truck ug upat ka light trucks sa syudad ang 1,500 food packs, 2,834 packs nga tag 5 kilos nga bugas ug 800 packs sa emergency go kits. The LGU Panabo will be donating, especially the people of Panabo will be donating relief goods para ni sa first batch, para sa Manay, Davao Oriental, sa katong apektado sa linog, ug ang second batch para sa Cebu City, as per instruction by the Mayor Lampagos. So, after pagbalik nila, diretso na po Cebu. Sa paghatod, anaa mismo si City Councilor Honorable J.M. Relampagos, kauban sila CDRRMO Head Prosper Dahalos, CSWDO Head Sharina Joy Laquin, Acting CGSO Randall B. Panayangan, kapil na ang mga personahe sa City Mayor's Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, City General Service Office, ug City Social Welfare and Development Office. Kauban sa kamera si Francis Paculanang kini si Team Acevedo, gikan sa City Information Office Broadcast Services, alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.